14 अगस्त को विभाजन स्मृति दिवस पर राजधानी के एमबीबी कॉलेज में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा शामिल हुए। 1947 के 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन इसके एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को विभाजन की भयावहता को याद किया जाता है। इस अवसर पर एमबीबी कॉलेज में आयोजित चर्चा में मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा, उच्च शिक्षा मंत्री किशोर वर्मन, खाद्य मंत्री सुशांत चौधरी, कॉलेज प्रधानाचार्य और अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कहा कि 1947 में यह दिन भारतवासियों के लिए खुशी का नहीं बल्कि दुख का था। इस दिन देश दो हिस्सों में बंट गया और पाकिस्तान एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। उन्होंने बताया कि 1942 के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मांग को उठाया था। अंततः 14 अगस्त को पाकिस्तान ने स्वतंत्रता दिवस मनाया और अगले दिन 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। এবং 1947 সালে রামগড় কংগ্রেসে যেখানে বার্ষিক অধিবেশন হয়, সেখান থেকে কংগ্রেস সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার জন্য একটি গণপরিষদ গঠনের আহ্বান ওনারা করেন। কিন্তু সেইগুলো আমরা দেখেছি, এই দিক দিয়ে কি হলো যে মুসলিম লীগ সেই লাহোর অধিবেশনে ওনারাও বললেন যে আমাদের পৃথক রাষ্ট্র আমাদের করতে হবে। তো 1942 সালের আগস্টে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, সেটা আমরা সবাই জানি, ভারত ছাড়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এরপর কিন্তু অনেকগুলো দাঙ্গা হয়। আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন যে গ্রেট যে ক্যালকাটা কিলিং এবং পরবর্তী সময়ে যে নোয়াখালীতে যে দাঙ্গা হয়েছিল। আমার কিছুদিন আগেও আমি একটা জায়গায় পড়ছিলাম যে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বারবার বলছিলেন উনি কিন্তু চাননি যে ভারত দেশভাগ হোক, কিন্তু ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি দেখলেন যে একটা চক্রান্ত চলছিল তৎকালীন সময়ে, যে পাঞ্জাব প্রভিন্স এবং যে বাংলা প্রভিন্স, সেখানে ইস্ট বেঙ্গল এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল, অর্থাৎ সেই যে দুটো জায়গা নিয়ে ইস্ট বেঙ্গলির এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলি এদেরকে নিয়ে যে প্রভিন্স, সেটা একসাথে ওরা করার চেষ্টা করছিল, যেটা আলাদাই একটা রাষ্ট্রের মতো থাকবে। সেটা পরবর্তী সময়ে যেহেতু দুটো যদি একসাথে করা যায় তাহলে হয়তোবা মুসলিমদের সংখ্যা বেশি থাকবে। উনি প্রথমে রাজি ছিলেন না, কিন্তু এই দাঙ্গার পর উনি বললেন যে কোনো অবস্থায় আমরা এই একসাথে প্রভিন্স যে একটা চক্রান্ত চলছিল, পরবর্তী সময় সেটা পাকিস্তানে চলে যেত, তাতে করে আজকে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেটা কিন্তু আজকে पाकिस्तान चले जाते। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के सचिव रावेल हेमेंद्र कुमार और कॉलेज के छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।